हेलो बच्चों, मुकेश किड्स स्टडी में आपका स्वागत है। हम आपको आज बताने वाले हैं 1 से लेकर 100 तक गिनती स्पेलिंग सहित। तो देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों। 1 ONE 1 2 TWO 2 3 THREE 3 4 FOUR 4 5 FIVE 5 6 SIX 6 7 SEVEN 7 8 EIGHT 8 9 NINE 9 10 TEN 10 11 ELEVAN 11 12 TWELVE 12 13 THIRTEN 13 14 FOURTEN 14 15 FIFTEN 15 16 SIXTEN 16 17 SEVEN 17 18 EIGHTEN 18 19 NINETEN 19 20 TWENTY 20 21 TWENTY ONE 1 21 22 TWENTY TWO 2 22 23 TWENTY THREE 23 24 TWENTY FOUR 24 25 TWENTY FIVE 25 26 TWENTY SIX 6 26 27 TWENTY SEVEN 27 TWENTY SEVEN 27 28 TWENTY EIGHT 28 29 TWENTY NINE 29 30 THIRTY 30 31 THIRTY ONE 1 31 32 THIRTY TOW 32 33 THIRTY THREE 33 34 THIRTY FOUR 34 35 THIRTY FIVE 35 35 THIRTY
FIVE 35, 36 THIRTY, SIX 36, 37 THIRTY, SEVEN 37, 38 THIRTY, EIGHT 38, 39 THIRTY, NINE 39, 40 FOURTY 40, 41 FOURTY ONE 42 FOURTY TWO2 42, 43 FOURTY THREE 43, 44 FOURTY FOUR 44, 45 FOURTY FIVE 45, 46 FOURTY SIX 6 46, 47 FOURTY SEVEN 47, 48 FORTY EIGHT 48, 49 FORTY NINE 49, 50 FIFTY 50, 51 FIFTY ONE 51, 52 FIFTY TWO2 52, 53 FIFTY THREE 53, 54 FIFTY FOUR 4, 54, 55 FIFTY FIV 55, 56 FIFTY SIX 56, 57 FIFTY SEVEN 57, 58 FIFTY EIGHT 58, 59 FIFTY NINE 59, 60 SIXTY 60, 61 SIXTY ONE 61, 62 SIXTY TWO2 62, 63 SIXTY THREE 63, 64 SIXTY FOUR 64, 65 SIXTY FIV 65, 66 SIXTY SIX 66, 67 SIXTY SEVEN 67, 68 SIXTY EIGHT 68, 69 SIXTY NINE 69, 70
SEVENTY 70. 71. SEVENTYONE 71. 72. SEVENTYTWO 72. 23. SEVENTYTHREE 73. 74. SEVENTYFOUR 74. 75. SEVENTYFIVE 75. 76. SEVENTYSIX 76. 77. SEVENTYSEVEN 77. 78. SEVENTYEIGHT 78. 79. SEVENTYNINE 79. 80. EIGHTY 80. 81. EIGHTYONE 81. 82. EIGHTY TWO 82. 83. EIGHTY THREE 83. 84. EIGHTY FOUR 84. 85. EIGHTY FIVE 85. 86. EIGHTY SIX 86. 87. EIGHTY SEVEN 87. 88. EIGHTY EIGHT 88. 89. EIGHTY NINE 89. 90. NINETY 90. 91. NINETY ONE 91. 92. NINETY TWO 92. 93. NINETY THREE 93. 94. NINETY FOUR 94. 95. NINETY FIVE 95. 96. NINETY SIX 96. 97. NINETY SEVEN 97. 98. NINETY EIGHT 98. 99. NINETY NINE
99, हंड्रेड HUNDRED, हंड्रेड। बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।